دنیا میں اگر کوئی ایک راستہ ایسا ہے جسے سب سے زیادہ خطرناک، جان لیوا اور ٹیریفائنگ قرار دیا جاتا ہے تو وہ ہے ڈریک پیسیج، ایک ایسا سی پیسیج جو سمندر کے غضب، طوفانوں کی شدت اور ہواؤں کی دھاڑ کا مجسمہ بن چکا ہے۔ یہ پیسیج اکثر دنیا کا پانی کا سب سے خطرناک حصہ کہلاتا ہے، اور یہ نام اس پر پوری طرح فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ اکارڈنگ ٹو ہسٹوریکل ریکارڈز اب تک 10,000 سے زائد ایکسپیرینس سیلر اور 800 سے زائد شپس اس خطرناک راستے کو پار کرنے کی کوشش میں تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ سی کوریڈور ساؤتھ امریکہ کے ساؤدرن موسٹ ٹپ یعنی کیپ ہارن کو انٹارکٹیکا کے ساؤتھ شیٹلینڈ آئلینڈ سے جوڑتی ہے، اور اس کا فاصلہ تقریباً 600 میل ہے۔ لیکن یہ صرف ایک جیوگرافیکل ڈسٹینس نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جسے کراس کرنے کے لیے ہر سیلر کو قدرت کی سب سے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ڈریک پیسیج میں موجود ہوا کی شدت اور بے قابو طوفان کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے ہیں۔ یہاں کی چیختی ہوئی ہوائیں اور بلند و بالا سمندری لہریں مل کر ایک ایسا ڈیڈلی کمبینیشن بناتی ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا جہاز لمحوں میں ڈوب سکتا ہے۔ یہ پرانی کہانیوں کی بات نہیں، بلکہ 2022 میں بھی کئی قیمتی جانیں اس ڈینجرس پیسیج کی نظر ہو چکی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خطرہ آج بھی زندہ ہے۔ ان سمندری خطرات کے علاوہ یہاں آئس برگ بھی موت کا ایک اور چہرہ ہیں۔ ان میں سے کچھ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ناسا نے انہیں لندن شہر سے دگنا سائز کا پایا ہے۔ اس ڈینجرس پیسیج کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ کہاں واقع ہے اور ہسٹوریکلی کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے، لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈریک پیسیج چلی کے ساؤدرن موسٹ ٹپ پر واقع کیپ ہارن اور انٹارکٹیکا کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کیپ ہارن پر ایک مونیومنٹ بھی بنایا گیا ہے جو ان ہزاروں سیلر کی یاد میں بنایا گیا ہے جنہوں نے اس پیسیج کو کراس کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ڈریک پیسیج، جسے زمین کا سب سے خطرناک سمندری راستوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، نہ صرف ایک ڈیڈلی پیسیج ہے بلکہ اس کی جیوگرافیکل، سائنٹیفک اور ہسٹوریکل اہمیت بھی بے پناہ ہے۔ یہ تقریباً 600 میل یا 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے اور اٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین کو آپس میں جوڑتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک عام سمندری راستہ نہیں، بلکہ کروڑوں سال پرانی جغرافیائی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس ایکٹیو ہوئیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے زمین کے براعظم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان کوئی سمندری راستہ نہیں تھا، لیکن وقت کی رفتار خاموش نہیں رہتی۔ زمین کی انٹرنل موومنٹ نے براعظموں کو آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کیا، اور پھر ایک دراڑ پڑی، وہی دراڑ جو آج ڈریک پیسیج کہلاتی ہے۔ اگرچہ اس علیحدگی کا درست وقت آج بھی زیر بحث ہے، لیکن سائنٹسٹ کا ماننا ہے یہ واقعہ 70 to 49 ملین ایئرز کے درمیان کسی وقت پیش آیا۔ یہ نئی کھلنے والی گزرگاہ صرف جغرافی کی حد تک محدود نہیں تھی، اس نے زمین کے ویدر سسٹم، سمندری کرنٹس اور یہاں تک کہ انٹارکٹیکا کے فریز ہونے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ جب یہ سمندری راستہ کھلا تو دنیا میں پہلی بار انٹارکٹک سرکم پولر کرنٹ وجود میں آیا، ایک ایسا طاقتور سمندری بہاؤ جو پورے انٹارکٹیکا کو گھیر لیتا ہے، اور یہ دنیا کا واحد کرنٹ ہے جو بغیر کسی رکاوٹ کے پوری زمین کا چکر لگاتا ہے۔ اس کا رخ گھڑی کی سمت میں انٹارکٹیکا کے گرد گھومتا ہے، اور اس کی کنٹینیوس ان انٹرپٹڈ فلو نے ارتھ، ویدر اور اوشین سسٹم میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کرنٹ نے انٹارکٹیکا کو گرم پانی سے دور رکھا، جس کے نتیجے میں وہاں برف کی موٹی چادر بننے لگی اور زمین کے کلائمیٹ سسٹم میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ یہ کرنٹ نہ صرف زمین کے کلائمیٹ کو متاثر کرتا ہے بلکہ سمندر کی گلوبل سرکولیشن یعنی عالمی بہاؤ کو بھی ایکٹیو کرتا ہے، اور یہی آزاد غیر رکاوٹ بہاؤ ہی ڈریک پیسیج کو خطرناک بناتا ہے، کیونکہ یہاں سے گزرنے والی شپس کو بے تحاشا بلند لہروں، طوفانی ہواؤں اور انپریڈکٹیبل ویدر کنڈیشنز کا سامنا ہوتا ہے۔ ان خطرناک حالات کے پیچھے صرف سطحی موسمی عوامل نہیں، بلکہ سمندری فرش کی ساخت بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈریک پیسیج کے نیچے کا سمندری فرش انتہائی پیچیدہ ہے۔ یہاں گہرائیاں 11,200 فٹ سے لے کر 15,700 فٹ تک جاتی ہیں، جن میں ہائی لوز، ریجز، ٹرینچز اور سبمرین آبسٹیکلز شامل ہیں۔ یہ تمام فیکٹرز مل کر ویوز کو مزید ہائی اور ان بیلنس بنا دیتے ہیں، جو اس راستے کو سیلر کے لیے شدید آزمائشوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ڈریک پیسیج کا وجود انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اگر یہ راستہ نہ ہوتا تو شپس کو کہیں زیادہ تنگ اور کمپلیکیٹڈ سمندری راستے جیسے کہ اسٹریٹ آف میگلن یا دوسرے ریسٹرکٹڈ واٹر سے گزرنا پڑتا۔ یہ نہ صرف ٹائم کنزیومنگ ہوتے بلکہ خطرات بھی مختلف نوعیت کے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈریک پیسیج کو آج بھی شپس کے لیے پریفرڈ روٹ سمجھا جاتا ہے۔ ڈریک پیسیج کی ایک اور نمایاں اہمیت اس کی انٹارکٹیکا سے نزدیکی ہے۔
खास तौर पर अंटार्कटिक कन्वर्जेंस जोन से, वो प्लेस जहां पोलर वाटर्स और सब पोलर वाटर आपस में मिलते हैं। ये खत्ता अबंडेंस ऑफ मरीन लाइफ, टेम्परेचर डिफरेंसेस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक बेहतरीन मकाम माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के रिसर्च एक्सपीडिशन और टूरिस्ट शिप्स साउथ अमेरिका के कोस्टल सिटी उस्वाया से रवाना होकर इसी ड्रैग पैसेज को पार करते हुए अंटार्कटिका पहुंचते हैं। ड्रैग पैसेज की इब्तिदाई दरियाफ्त 1525 में स्पेनिश नेविगेटर फ्रांसिस्को डी हॉसिस ने की। ये वो वक्त था जब दुनिया अभी नई मैरीटाइम बॉर्डर्स को खोजने में मसरूफ थी। डी हॉसिस की डिस्कवरी ने इस पैसेज को स्पेनिश मैप्स में जगह दिलवाई, जहां आज भी आपको मार डी हॉसिस के नाम से एक इलाका नजर आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगरचे ये डिस्कवरी स्पेनिश एक्सपीडिशन के दौरान हुई, मगर इसका इंग्लिश नाम ड्रैग पैसेज फेमस इंग्लिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस ड्रैग से मंसूब है, जिसका एक शिप 1578 में तूफानी हवाओं के बाइस साउथ की तरफ बह गया। अगरचे ड्रैग खुद कभी इस पैसेज से नहीं गुजरा, लेकिन इस इंसिडेंट से ये साबित हुआ कि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के दरमियान खुला पानी मौजूद है। इस वक्त लोग ये समझते थे कि वहाँ एक लैंड मास मौजूद है, लेकिन जब ये पता चला कि ऐसा नहीं है तो ये एक बहुत अहम और हैरानकुन बात थी, जिसने तारीख का रुख बदल दिया। लेकिन रियल और ऑफिशियल एंट्री 1660 में हुई, जब डच नेविगेटर विलियम शाउटिन इस रास्ते से एंटर होने वाले पहले रेगुलर एक्सप्लोरर बने। इस इंसिडेंट के बाद यूरोप भर में खबरें फैल गईं कि साउथ अमेरिका के नीचे खुले पानी का एक नया रास्ता डिस्कवर हो चुका है। एक ऐसा रास्ता जो कि स्ट्रेट ऑफ मैगलन और बैगल चैनल जैसे नैरो, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट रूट्स का अल्टरनेटिव बन सकता था। लेकिन ये नया खुला रास्ता जल्द ही अपनी खतरनाक पहचान की वजह से बदनाम हो गया। तूफानी हवाएं, बुलंद लहरें, गैर मुतवक्का मौसम और आइसबर्ग जैसे डेडली एलिमेंट्स थे, जिन्होंने ड्रैग पैसेज को सेलिंग के लिए एक भयानक ख्वाब बना दिया। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, इस गुजरगाह ने तकरीबन 10,000 सेलर और 800 शिप्स को निगल लिया। ये सिर्फ अदद नहीं, बल्कि हर एक दास्तान अपने अंदर इंसानी जद्दोजहद, कुर्बानी और अलमियत की पूरी दुनिया समोए हुए है। 1741 में ब्रिटिश शिप HMS वेजर ने अपने स्क्वाड्रन से अलहदा होकर कैप हॉर्न को पार करने की कोशिश में रास्ता भटक गया। चिली के साहिलों के करीब शिप तूफानों में घिर गया और अमले में इंतशार पैदा हुआ। बच जाने वालों के दरमियान बगावत हुई, फूड और लीडरशिप के लिए झगड़े हुए और 120 अफराद में से सिर्फ 10 जिंदा बचकर इंग्लैंड वापस पहुंच सके। ये सिर्फ एक इंसिडेंट था, एक बेरहम एग्जाम्पल कि ड्रैग पैसेज में फतह का ख्वाब किस कदर महंगा पड़ सकता है। फिर 1819 में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब स्पेनिश शिप सेंटेल्मो ने साउथ अमेरिका में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए पेरू का रुख किया, लेकिन वो ड्रैग पैसेज में मौसम की सख्ती का शिकार हो गया। पूरा शिप 644 अफराद के साथ गर्क हो गया और आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि आया कोई बचा या नहीं। अगर बचा होता तो वो शख्स अंटार्कटिका में कदम रखने वाला पहला इंसान बन जाता, तकरीबन एक सदी पहले इस वक्त से जब दुनिया ने ऑफिशियली वहाँ कदम रखा। ड्रैग पैसेज की हिस्ट्री में एक बेमिसाल चैप्टर 1914 में रकम हुआ, जब इंसानी हिम्मत और हौसले ने कुदरत के सख्त तरीन चैलेंज का सामना किया। इस वक्त सर ऑर्नेल शेकल्टन की लीडरशिप में एक एक्सपीडिशन ने अंटार्कटिका को जमीनी तौर पर पार करने की कोशिश की, लेकिन इनका शिप एंड्योरेंस महीनों तक बर्फ में फंसा रहा, जैसे बर्फ ने पूरे जहाज को आहिस्ता आहिस्ता निगल लिया हो। आखिरकार 21 नवंबर 1915 को जहाज मुकम्मल तौर पर टूट गया और फ्रोजन सी में डूब गया, लेकिन क्रू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सील और पेंगुइन का गोश्त खाकर महीनों बर्फ पर जिंदा रहने की जद्दोजहद जारी रखी। जैसे ही बर्फ पिघलने लगी, उन्होंने बचाव के लिए अपने पास मौजूद लाइफ बोट्स में सवार होकर एलिफेंट आइलैंड का रुख किया, एक वीरान, गैर आबाद और शदीद सर्द मकाम। वहां से शेकल्टन और इसके चंद साथियों ने एक छोटी सी कश्ती जेम्स कैरेट पर सवार होकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ रवानगी की। एक 16 डे डेंजरस एक्सपीडिशन जो ड्रैग पैसेज जैसे डेंजरस पैसेज के पास से होकर गुजरी। छोटी सी कश्ती में खुले समंदर में तंद और तेज हवाओं और 20 मीटर तक की लहरों का सामना करते हुए इन लोगों ने वो कारनामा अंजाम दिया जो आज भी नाकाबिले यकीन समझा जाता है। इनकी रहनुमाई और हौसला इन्हें वहां तक ले गए जहां से मदद हासिल हुई, और यूं शेकल्टन ने एलिफेंट आइलैंड पर मौजूद बाकी क्रू मेंबर को कामयाबी से बचा लिया। हैरत अंगेज बात यह है कि इतने सख्त हालात के बावजूद एक भी आदमी की जान नहीं गई। एक ऐसा मिरेकल जो ड्रैग पैसेज की हिस्ट्री में नायाब है। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि अगर ये लोग ड्रैग पैसेज जैसे खतरनाक समंदरी रास्ते को पार करके जिंदा बच सकते हैं तो फिर ये रास्ता शायद इतना खतरनाक ना हो। लेकिन 2022 में पेश आने वाले इंसिडेंट ने इस ख्याल को गलत साबित कर दिया। एक मॉडर्न क्रूज शिप विकिंग पोलरिस जब कैप हॉर्न के साउथ ईस्ट से गुजर रहा था तो एक 16 मीटर बुलंद लहर ने अचानक शिप से टकराकर 7 कमरों की खिड़कियां तोड़ दी। 8 अफराद जख्मी हो गए और अनफॉर्चुनेटली एक 62 साल खवातीन की मौत वाक़ई हो गई। ये सब एक ऐसे वक्त में हुआ जब हमारी मरीन टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है।
यहाँ सवाल ये पैदा होता है, आखिर क्या चीज़ है जो ड्रैक पैसेज को इतना डेंजरस बनाती है? इसका जवाब है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, यानी वो ज़बरदस्त समंदरी बहाव जो अंटार्कटिका के गिर्द बगैर किसी रुकावट के घूमता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदरी करंट है, जिसमें तमाम बड़े समंदरों का पानी शामिल होकर एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से 150 मिलियन क्यूबिक मीटर फी सेकंड की मिकदार में बहता है। जमीन की रुकावट ना होने के बायस ये पानी तेजी से फनेल की तरफ ड्रैक पैसेज में दाखिल होता है, जहां से 19 मीटर या 65 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। यही नहीं, ड्रैक पैसेज में लैंड बैरियर ना होने की वजह से यहाँ हवाएं भी बेलगाम होती हैं। ये हवाएं हजारों मील का फासला तय करती हैं और कई बार इनकी रफ्तार 7 मील फी घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। साउथ की तरफ से ठंडे पानी और नॉर्थ से आने वाले गर्म पानी के टकराव से जबरदस्त तूफान बनते हैं और इनका नतीजा होता है ड्रेक शेक। तेज हवाओं, शदीद लहरों और जाइंट वेव्स का ये कॉम्बिनेशन ड्रेक शेक कहलाता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शिप्स के मुसाफिरों को लर्जा देता है। लेकिन खतरा सिर्फ तूफानों का नहीं होता। अंटार्कटिका से बड़े बड़े आइसबर्ग भी अक्सर ड्रैक पैसेज में दाखिल हो जाते हैं, जो शिप्स के लिए मजीद खतरा पैदा करते हैं। मई 2021 में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा A76 जो 4320 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ था, अंटार्कटिका से टूटा और ड्रैक पैसेज की तरफ बह गया। यह आइसबर्ग स्पेनिश आइलैंड म्यूरिका से भी बड़ा था। बाद में यह आइसबर्ग कई छोटे हिस्सों में बंट गया, जिनमें सबसे बड़ा टुकड़ा 135 किलोमीटर लंबा और 24 किलोमीटर चौड़ा था, जो तकरीबन लंदन शहर के बराबर था। ये टुकड़ा 2000 किलोमीटर का सफर तय करके ड्रैक पैसेज तक पहुंचा और फिर टूटकर खत्म हो गया। ये खतरनाक बर्फानी ब्लॉक्स जब पानी में तैरते हैं तो ये किसी भी वक्त किसी जहाज के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तमाम खतरात, तूफानी हवाएं, आइसबर्ग, जाइंट वेव्स और पावरफुल करंट्स ड्रैक पैसेज को दुनिया की सबसे डेडली वाटरवेज में से एक बनाते हैं। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले कैप्टन्स को इंतहाई होशियारी और मंसूबाबंदी से काम लेना पड़ता है। इन्हें मौसम की शिद्दत का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना होता है, अपनी शिप्स की डायरेक्शन लहरों के एंगल के हिसाब से बदलनी पड़ती है और हर लम्हा कुदरत के रहमो करम पर होते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही हकीकत बाकी रहती है, समंदर हमेशा इंसान से ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सबसे अहम बात, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस वक्त दुनिया के किस शहर या मुल्क से हमें देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बताता है कि हमारी मेहनत किन किन दिलों तक पहुंच रही है।